Nagbalinak nga Presidential Advisor for Northern Luzon ni Apo Presidente Digong, PRRD. Mano kami nga cabinet members nga Ilocano. Majority iti cabinet members ni Apo Presidente Digong, Ilocano kami nga pudpud no Apo. Agka po kini Secretary Bebot Bello iti Labor. Defense Secretary Delphine Lorenzana, Ilocano. Transportation Secretary Art Tugade, Ilocano. TESDA Director General Sidro La Peña, taga-Ordaneta, Ilocano. National Security Advisor Hermogenes Esperon, Ilocano. Kada tumapay na cabinet members, Ilocano kami, Apo. Dinungtungo, Apo, ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, datayo nga Ilocano. Tatikunana kanyami, makita kadagiti Ilocano, itinasayat, kapanunot kan puso na, nagaget dalaunay, nasirit da, adatjay, iti loyalty da, panang talinahed, iti panagkakadwa, hanlat nga gapo, tana sirit da, adda, iti dakkel nga puso da, nga muda, iti agpusipos, tanawon nanto, nga daman itinimpag nga naken nga naiparapon. So nga da kami, nga cabinet members ni Apo, Presidente Duterte, awan oray may sa kanyami, aging ganay taptay, iti simina kanyana. Hanggang gapo, da kami kat adat na imbag na nakem, iti impakapuntar mi kanyana. Ngam awan kanyami, iti nag-apply, iti trabaho. Awan, da kami iti inawagan ni Apo Duterte, iti nagbalin nga presidente, sinaggaysana no sinuda iti pagbalinan ng cabinet members. At dak abroad itinawagan dak, imawag kanyak ni Senator Bongo, isu iti Special Assistant of the President. At dak ijay abroad kunana kanyak, Attorney Lambino, gusto ka po ni Pangulong Duterte ni Mayor tiyawag mi kaming kanya na maging member ng cabinet. Isabi ko, Secretary Bong, hindi ako nakahandang humawak ng posisyon sa gobyerno kasi okay naman yung aking ginagawa bilang abogado. May saak nga abogado, Apo. Ado nga kaso nga dadakkel nga tinanggal ko, inigganap. May sa kadagiti